Tima, si Kristo Dios. Ang ipasabot ani na tima ang pagka-Dios ni Kristo. Kay alang sa uban na sikta si Kristo kay tao lamang ug dili Dios. Tagan lang nato kini og gamay na pagpasabot sumala sa mabasa sa Biblia. Isaiah 46 verse 19, ang Dios nga amahan walay sama kaniya, walay sama nga Dios. Santiago 2:19, usara ang Dios. Buhat 2 verse 36, si Kristo binuhat lamang busa dili siya Dios. 1 Timoteo 2 verse 5, si Kristo tao. 1:8 verse 40, si Kristo ni angkon nga tao siya. Mao kini na mga bersikulo ang gamiton sa laing sikta nga tao lamang si Kristo og dili Dios. Mao kini ang tubag sa atong mga igsuontang wala masayod na si Kristo di ay Dios, usab na matuod. Adunay duha ka kinaiya si Kristo. Kini mao ang human nature ug ang divine nature. Kay si Kristo ni sul-ob naman sa dagway sa usa ka ulipon, aduna nay limit ang iyang kahibalo. Lucas 2 verse 52, apan ana gihapon niya kanunay ang iyang pagka-Dios. Colossus 2 verse 9. Isaiah 9 verse 6. Ang tagna nga ang Dios magpakataw. 1:14 ang pulong nagpakataw ug nipuyo uban kanato. Roma 9 verse 5. Natawo si Kristo nga Dios. Dugang mga bersikulo 1 Juan 5 verse 20, Kristo matuod nga Dios. Daghan pang mga bersikulo nga maglig-on nga si Kristo Dios.